हेलो फ्रेंड्स मुझे एखाने आसली तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करवा और कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब कर देवा ऑल बेल आइकन प्रेस नाउ कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम पाखे जाए पहुँचो लाइक कर तुम सांग सेयार कर कमेंट मध्यम जनाओ कौन आवश्यकता अच्छी कौट कंट्रोल चलते स्टार्ट करिए वीडियो कौन रहा वीडियो रहा कि +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर पिलांई जोटा कि संस्कृत ऑनर्स पिलांई कोर 1 पेपर कोर 1 रे आमर अच्छी हितोपदेश और यक्ष प्रश्न महाभारत जोटा कि यहाँ देख आज जो हितोपदेश मु सबकि सेयार कर सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन अलमोस्ट सब सेयार हो जाए जार भी आवश्यकता अच्छी जाए चैनल चेकआउट कर पाइज ओके आ बहुत हेल्प रही से वीडियो तुम मान आज आम स्टार्ट करवा यक्ष प्रश्न महाभारतर किछिटा सर्ट क्वेश्चन अच्छी एक मार्किया जोटा कि आम एक पद्य जो कहते एक मार्किया टोटाल केतरा अच्छी 89 पाखापाखि अच्छी 90टा तो आम आज से मुझे तुम मान सेयार करी चल देखा कौन कौन सब रहा ओके तो देख आमर कौन स्टार्ट है फर्स्ट रोच कि कह भरत सर्भ भरत वंशर श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर कह वैशंपायन व्यासदेव शिष्य किं स्युत आदित्य उन्नयति ब्रह्म आदित्य अभितः के चरती देवता माने कह आदित्यम अस्तम नयति धर्म आदित्य को अस्तमित कराती मानव केन श्रोत्रियो भवति वेदाध्ययन द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है केन मानव महान भवति तपस्या बल मनुष्य महान होता है किं ब्राह्मणानाम देवत्वम स्वोध्याय ब्राह्मण मानकर देवता परी अटे नेक्स्ट पेज जा सताम धर्म कह सर्जन मानकर धर्म तपस्या किं क्षत्रियाणाम देवत्वम सरचालना विद्या क्षत्रिय मानकर धर्म अटे यज्ञम साम किं प्राण यज्ञ साम अटे किं यज्ञम जजुह मन यज्ञम जजु अटे आवपताम किं श्रेष्ठयम वृष्टि कृषक मान श्रेष्ठ अटे प्रतिष्ठा मानम किं श्रेष्ठम चतुष्टदी प्राणी मानक मध्य गो सर्वश्रेष्ठ अटे आपपदाम श्रेष्ठ किं चाषकारी मानक वर्षा सर्वश्रेष्ठ आवश्यक वस्तु अटे अपपताम किं वरम भूमि रे पवन करुथिबा लोक मानक बीज श्रेष्ठ वस्तु अटे सॉरी बपन कर प्रतिष्ठा मानम किं श्रेष्ठम चतुष्पद प्राणी मानक गोधन सर्वश्रेष्ठ अटे प्रसवताम किं वरम संतान मानक पुत्र अधिक काम्य अटे भूम्य किं गुरुत्तम पृथ्वी ठारू माता गरियसी खात किं उच्चतरम पिता आकाश ठारू अधिक उच्च अटे वायु शीघ्रतम किं मन वायु ठारू अधिक वेगगामी अटे तृणाम किं बहुतरम तृण ठारू चिंता परिमाण अधिक अटे किं सुप्तम न निमिषति मत्स्य शोइबा परे मध्य आखि बंद करे नहीं किं स्युत जातम न चोपति अंडा जन्म होगा परे मध्य हलचल हुए नहीं कस्य हृदय नास्ति पथरर हृदय न थाए नेक्स्ट पेज बा किं बेगेन वर्धते नदी बेग द्वारा बढ़ी थाए प्रवसत्व मित्रम किं सहयात्री प्रवासी मित्र अटे गृहस्थ किं मित्र भार्य गृहस्थर मित्र अटे आतुरस्य किं मित्र आतुरर मित्र वैद्य अटे मरीष्यत किं मित्र दान मरुथिबा लोकर मित्र अटे कह सर्वभूतानाम अतिथि अग्नि सकल प्राणी जगतर अतिथि अटंती सनातनम धर्म किं नित्य धर्म ही सनातन धर्म अटे अमृतम किं गौरस अमृत अटे किं स्युत सर्वमिदम जगत वायु यही समग्र विश्व अटे एकाकी कह विचरते सूर्य एकाकी विचरण करती कह जात पुनः जायते चंद्रमा जन्म नहीं पुणी जन्म नियंती हिमस्य किं वैश्यज्यम अग्नि शैत्यर औषध अटे सौत्यर औषध अटे मनुष्य आत्मा कह पुत्र मनुष्यर आत्मा घटे कह दैवकृत सखा भार्य मनुष्यर दैव निर्दिष्ट सखा अटे मनुष्य किम उपजीवनम मेघ मनुष्य जीवन प्रधान अवलंबन अटे धनानाम किम उत्तमम वेद ज्ञान धन गुड़िक मध्य श्रेष्ठ अटे नेक्स्ट पेज जा लोके कह धर्म पर धर्म दया सबुठार बड़ धर्म अटे कह धर्म सदा फलम ददाति ऋग यजु सामवेद कथित धर्म सदा फलदायी किम नियम किम नियम्यः न शोचन्ति मन को नियंत्रण कले शोचना करने को पड़े नहीं कह संधिह न निर्जयते सर्जन मान सहित संधि कदापि नष्ट हुए नहीं किम हित्वा मानव प्रियो भवति मान त्याग
କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। କିମ୍ ହିତ୍ୱା ମାନବଃ ନ ଶୋଚତି, ମାନବ କ୍ରୋଧ ପରିହାର କଲେ କଦାପି ଶୋକ କରେ ନାହିଁ। କିମ୍ ହିତ୍ୱା ମାନବଃ ଅର୍ଥବାନ ଭବନ୍ତି, କାମନା ପରିହାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ କଥମ୍ ଦାନମ୍ ଦୀୟତେ, ଧର୍ମାର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ନର୍ତ୍ତକାଭ୍ୟୋ କଥମ୍ ଦାନମ୍ ଦୀୟତେ, ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଓ ନର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଭୃତ୍ୟେଷୁ କଥମ୍ ଦାନମ୍ ଦୀୟତେ, ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଲୋକଃ କେନସ୍ୟୁତ୍ ଆବୃତଃ, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାର ଆବୃତ ଅଟେ। ପୁରୁଷଃ କଥମ୍ ମୃତଃ ସ୍ୟାତ୍, ମନୁଷ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲେ ମରିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତବତ୍ ହୋଇଯାଏ। କଥମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମ୍ ମୃତମ୍ ଭବତି, ରାଜହୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥମ୍ ମୃତ ସ୍ୟାତ୍, ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞମ୍ କଥମ୍ ମୃତ ଭବତି, ଦକ୍ଷିଣାହୀନ ଯଜ୍ଞ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ତପସଃ କିମ୍ ଲକ୍ଷଣମ୍, ନିଜ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବା ତପସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା। ଦମଃ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦମ ଅଟେ। ପରାକ୍ଷମା, ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସହିବା ହିଁ କ୍ଷମା। କାହା ରୁଚ୍ୟତେ, ଅକାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ହିଁ ଲଜ୍ଜା ଅଟେ। କିମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଉଚ୍ୟତେ, ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। କହ ସମ ଉଚ୍ୟତେ, ଚିତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତି ହିଁ ସମ। କା ପରା ଦୟା ପ୍ରୋକ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରିବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟା ଅଟେ। କିମ୍ ଆର୍ଜବମ୍ ସମଚିତ୍ତତା, ସରଳତା ଅଟେ। ପୁଂସାମ୍ କହ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁଃ, କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କହ ଅନନ୍ତକଃ ବ୍ୟାଧିଃ, ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ରୋଗ ଅଟେ। ସାଧୁଃ କୀଦୃଶ ଭବତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧୁ ଅଟେ। ଅସାଧୁ କୀଦୃଶ ଭବତି, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପୁରୁଷ ଅସାଧୁ ଅଟେ। କହ ମୋହ, ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଅଜ୍ଞାତ ମୋହ ଅଟେ। କହ ମାନ, ଅହଙ୍କାରକୁ ମାନ କୁହାଯାଏ। ଆଳସ୍ୟ କିମ୍, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଆଳସ୍ୟ ଅଟେ। କହ ଶୋକ, ଅଜ୍ଞାନତା ଶୋକ ଅଟେ। ଋଷିଭିଃ କିମ୍ ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ଉକ୍ତମ୍, ଋଷିମାନଙ୍କ ମତରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବିଚଳ ରହିବା ସ୍ଥିରତା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କିମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ଉଚ୍ୟତେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ ପରମ୍ ସ୍ନାନମ୍, ମନର କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ସ୍ନାନ। କିମ୍ ଦାନମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା ହିଁ ଦାନ ଅଟେ। କହ ପୁମାନ୍ ପଣ୍ଡିତଃ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବା ପୁରୁଷ ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ। କହ ନାସ୍ତିକ ଉଚ୍ୟତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। କୋ ମୂର୍ଖଃ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବା ନାସ୍ତିକକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। କହ କାମଃ, ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି କାମନା ଅଟେ। କୋ ମତ୍ସରଃ, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତିକୁ ସହି ନ ପାରିବା ମତ୍ସର ଅଟେ। ଅହଙ୍କାରସ୍ୟ କିମ୍ ସ୍ୱରୂପ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାତ ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। କହ ଦମ୍ଭ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମ ହିଁ ଦମ୍ଭ। କିମ୍ ପରମ୍ ଦୈବ୍ୟମ୍, ଦାନାଦି ଶୁଭ କ୍ରିୟା ଲବ୍ଧ ଫଳ ଦୈବ ଅଟେ। କିମ୍ ପୈଶୂନ୍ୟମ୍, ଅକାରଣରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ପିଶୁନତା ଅଟେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରସ୍ୟ ମତେନ କୋ ବସାନୃଗୋ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମତରେ ଧର୍ମ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଃ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱମ୍ କଥମ୍ ଲଭ୍ୟତେ, ମନୁଷ୍ୟ ସଦାଚାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ଯତ୍ନତଃ କିମ୍ ରକ୍ଷୟୁଃ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କହ ପରୋ ଧର୍ମଃ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବି, ପୁଣି ଥରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନାଓ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଲାଇକ୍ କର, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତା ନିହାତି ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଟାଟା।